Then mag-connect na din ta sa ating database. So kailangan na to i-install si Sequelize npm i Sequelize, tapos ang iyahang CLI or command line interface. Kumandara ato na mag-generate din tatong atong mga folder. npx i init npx Sequelize init ana siya. Then mag-create siya og path ka folder, tulo ka folder, one si seeder, router, config, and then si models. Okay, pag connect sa database kailangan na to mag-install ta og MySQL, npm i MySQL 2 kay mag-connect man ta og MySQL nga kan drivers. Kaya mandara open na din mo sa inyong SAMP o mag-create din mo og database. So na mo sa SQL, create database, tawag na to og my test crude. So na siya, i-go din ninyo dayan. Refresh, aman tong nara si my test crude ka na siya. Okay, balik mo sa inyong code. Then dari sa config nga files, okay, na root null ang password, ang database name na to kay test crude. Okay, connected na dayon. Human create sa file, human connect sa database, mag-create na din tawag table. Okay, again, pag-create sa table, npx Sequelize using the CLI command. Then mag-create ka og model. Sa button niya mag-generate. Then ngalan sa imong table /name. Ngalan kay tawagan na to og student. Mga student. Singular, dili plural. Kay mag-address yung S automatic. Attributes. So ito mga attributes na ay first name, which is string, and then comma, last name, string gapon, comma, age, kailangan to si age, integer si age, and then si gender, string si gender. Okay, npx Sequelize CLI model generate -- name, students, attributes, first name, last name, age, and then gender. Okay, string, enter. Siya nga, new model was created at folder, models folder. Then ato na rin siyang i-push sa itong database. Migrate npx Sequelize /CLI db or database migrate. Enter. Okay, na migrate na din siya. Check ninyo yung files. Kaya na tayo students nga table. Kaya siya si node na nag-create dari. Pasag din na siya. Kaya na tayo students table. Okay, that's it. Then mag-proceed na yun ta sa CRUD. Saan pag CRUD? Dari nga table.